वेलकम बैक। अब बात हो जाए कुछ फुटबॉल की, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है और जिसके दीवाने पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लाखों हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल ने एक मुश्किल दौर भी देखा है, लेकिन अब उम्मीद बहाली और बेहतरी की बातें भी सामने आ रही हैं। पहली बार पाकिस्तानी विमेंस फुटबॉल टीम फीफा सीरीज़ में शामिल हुई है और मज़ीद फ़ुटबॉल के जो हवाले से मुस्बत खबरें भी आने लगी हैं। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने कौमी मेंस फ़ुटबॉल टीम की इस साल होने वाले इफ्तिताही फीफा आसियान कप में शिरकत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है और कौमी मेंस फ़ुटबॉल टीम पहली बार किसी भी फीफा इवेंट में एक्शन में नजर आएगी। टूर्नामेंट रवां साल सितंबर और अक्टूबर में इंडोनेशिया में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम फीफा आसियान कप के टॉप टियर में एक्शन में नजर आएगी, जिसमें उसका मुकाबला भारत, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड जैसी टीमों के साथ होगा। पाकिस्तान इन 3 ममालिक में शामिल है जिन्हें खसूसी तौर पर इवेंट में मदऊ किया गया है और इवेंट में शरीक टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। तो इस हवाले से हम बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन सैयद मोहसिन गिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिलानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये बताएं कि फ़ीफ़ा पाबंदी के बाद बहाली का सफ़र और पाकिस्तान का आसियान में जाना पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कितना ताज़ा हवा का झोंका होगा? देखें, बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजरी है, जहाँ पे काफ़ी अर्सा इलेक्शन नहीं हुए, एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी रही और उसके बाद पिछले साल इलेक्शन हुए, हमारी फेडरेशन जो है, हमारी पूरी कमेटी जो है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो इलेक्ट हुई और बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि इतने साल से फुटबॉल नहीं हुआ। उसके एक ही साल के दौरान, 1 साल हुआ है उस इलेक्शन को, तकरीबन 1 साल और 2 महीने आप कह सकते हैं, उस दौरान हमारी टीम जो है गोल्ड कप जीती है, डायमंड जुबली गोल्ड कप मालदीव में। उसके बाद फीफा वुमेंस सीरीज़ में 8-0 से हमारी टीम जीती है। फीफा वुमेंस सीरीज़ में पहली दफ़ा हमारी टीम ने खेला, फीफा किसी इवेंट में हमने पहली दफ़ा खेला। उसके बाद हमारी यूथ लेवल पे हमारी टीम ने गुआम को 11-0 से हराया, जो एक रिकॉर्ड स्कोर है कि पाकिस्तान की टीम ने किसी दूसरी टीम को 11-0 से हराया। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमने 1 साल में की हैं और ये उस तमाम प्लानिंग का हिस्सा है, उस तमाम स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हमने पाकिस्तान फ़ुटबॉल को जो है ना ऊपर लेके जाना है। पाकिस्तान का झंडा जो है फ़ुटबॉल के मैदान में सबसे ऊपर होना चाहिए और अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के करम से आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम पहली दफ़ा एक गोल्ड कप जीती और उसकी रिकग्निशन फ़ीफ़ा में भी है। फ़ीफ़ा ने भी इस चीज़ का नोटिस दिया कि पाकिस्तान में 1 साल में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, फ़ुटबॉल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। फ़ीफ़ा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में भी ये बात कही कि वो बहुत इस चीज़ से मुतासिर हैं कि 1 साल में पाकिस्तान फ़ुटबॉल का नैरेटिव किस तरह चेंज हुआ है, किस तरह पाकिस्तान फ़ुटबॉल एक इंतहाई प्रोग्रेसिव और एक इंतहाई कामयाबी की राह पे जो है ना गामज़न है। तो उसका एक नतीजा ये देखें कि हमारी टीम को इन्वाइट किया गया है फ़ीफ़ा आसियान कप में। कभी भी हमारी नेशनल मेंस की टीम ने कभी भी फ़ीफ़ा के किसी मेन इवेंट में नहीं खेला। पहली दफ़ा होगा हमारी हिस्ट्री में, PFF की 78 ईयर हिस्ट्री में, कि हम फ़ीफ़ा के किसी कप में पाकिस्तान की नेशनल टीम खेलेगी और इसकी ऑडियंस भी मिलियंस में होगी। ये इस बात की गवाही है कि हम 1 साल से जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जिन स्टेप्स पे काम कर रहा है, जो अचीवमेंट्स हमने किए हैं, उनकी एक रिकग्निशन है कि फ़ीफ़ा उसको रिकग्नाइज़ करते हुए हमें इतने बड़े टूर्नामेंट में इन्वाइट कर रही है, जो कि हमारे ख़त्ते में भी नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पाकिस्तान अब उन 3 ममालिक में शामिल है जिन्हें खुसूसी तौर पर आसियान इवेंट में मदऊ किया गया, जिसे आपने जिक्र किया। इस हवाले से मज़ीद क्या बताएंगे हमें? पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए? देखें जी, फ़ीफ़ा ने हमें इन्वाइट किया है फ़ीफ़ा आसियान कप में एज़ अ गेस्ट मेंबर एसोसिएशन और ये इस बात का सबूत है कि फ़ीफ़ा के साथ हमारी कितनी क्लोज़ रिलेशनशिप है, कितनी क्लोज़ हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। ख़ास करके फ़ीफ़ा के सदर जियानी इन्फेंटिनो के साथ कितना हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि उन्होंने पाकिस्तान, जिसका रैंक 198 है दुनिया में, 211 में से हमारा रैंक 198 है, उस टीम को इन्वाइट किया उन टीमों के दरमियान खेलने के लिए जो हमसे रैंक में बहुत हाई और इतना बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ शायकीन के लिए और नाजरीन के लिए कि ये पहली दफ़ा फ़ीफ़ा आसियान कप ऑर्गेनाइज़ हो रहा है और इसका मेन मकसद आसियान के ख़त्ते में फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट को और उनकी टीमों को इंगेज करना है। लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान को बुलाया गया, मदऊ किया गया, इसलिए कि वो इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं कि 1 साल में हमने फ़ुटबॉल में जो कामयाबी हासिल की हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का मुस्तक़बिल बहुत 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 रोशन और ताबनाक है। उसके साथ साथ हमने जो अपनी रिलेशनशिप उनके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड की हुई है कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को भी इनवाइट करेंगे ताकि पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के शायकीन जो हैं वो
اپنی ٹیم کو ایک ایسے ایونٹ میں دیکھ سکیں جس کی ویورشپ ملینز میں ہوگی. اور خاص کر ہمارے پلیئرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ وہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں ایک گلوبل لیول پہ, ایک فیفا کپ کے لیول پہ, اور پوری دنیا کے لوگ دیکھ سکیں کہ پاکستانی پلیئرز کتنا اچھا فٹ بال کھیل سکتے ہیں. اچھا, فیفا ورلڈ کپ میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان فٹ بال تو ہوتا تھا مگر پاکستانی ٹیم نہیں ہوتی تھی. اب پاکستانی فٹ بال فیڈریشن ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر متحرک نظر آ رہی ہے. چیئرمین بننے کے بعد آپ بتائیے گا کہ آپ کو کون سے چیلنجز ملے اور آپ نے ان پر کیسے قابو پایا؟ دیکھیں جی, آپ کو یہ نہیں ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن بین الاقوامی سطح پر نظر آ رہی ہے, نمایاں طور پہ نظر آ رہی ہے. ہم نے وہ بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے. پہلی دفعہ ہماری ٹیم فیفا سیریز میں گئی ہے, پہلی دفعہ ہماری ٹیم فیفا آسیان کپ میں کھیلنے جا رہی ہے, پہلی دفعہ ہماری ٹیم نے 11 گول کیے ہیں, پہلی دفعہ ہم نے ایک کیمپین پورے پاکستان میں چلائی ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے, یونائٹڈ نیشن یوتھ کے ساتھ مل کے, مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے, جہاں پہ ہم یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں. چیلنجز تو بہت سارے تھے گورننس کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے اپنے اسٹیچوز بہت ٹائم سے چینج نہیں کیے. چیلنجز تھے, کچھ فائنینشیل ریلیٹڈ چیلنج تھے, ہمارے پاس کچھ ریسٹرکٹڈ فنڈنگ ہے, ہم ریسٹرکٹڈ فنڈنگ پہ ہیں. اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹس نہیں تھے, بہت ٹائم سے آڈٹ نہیں ہوا پراپرلی فیڈریشن کا کچھ عرصے سے. اور ایک سب سے بڑا چیلنج, ایک الیکٹڈ فیڈریشن 8-9 سال سے موجود ہی نہیں تھی, تو انٹرنیشنل لیول پہ اس کی انگیجمنٹ بہت ہی محدود تھی, نہ ہونے کے برابر تھی. تو ہم نے اوور ٹائم لگا کے ان سارے چیلنجز کے باوجود میں نے اور میرے ساتھ جو میرے نائب صدور ہیں, میرے ایگزیکٹو کے ممبر ہیں, کانگریس کے ممبر ہیں, میرے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, میرے سی او ہیں, ہم سب نے مل کے یہ پوری کوشش کی کہ ہم اس نیریٹو کو چینج کر دیں. نہ صرف ہم نے پاکستان کو فٹ بال کے میپ پہ ڈالا انٹرنیشنلی, بلکہ ہم نے نمایاں کیا, اس حد تک نمایاں کیا کہ اب بڑی بڑی ٹیمیں ہمیں انوائٹ کرتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ میچ کھیل سکیں, اور ہمیں بڑے ایک میگا ایونٹ میں فیفا آسیان کپ میں انوائٹ کیا جا رہا ہے. چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا. اچھا, ہمیں یہ بتائیے کہ جو فٹ بال فیڈریشن ہے پاکستان میں, اس کو کون کون سے مسائل لاحق ہیں, اور ان کے لیے, ان مسائل کے حل کے لیے کون کون سے اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ ابھی بھی ہمیں اپنی گورننس ریفارم کی ضرورت ہے. ہمارے اسٹیچوز تقریباً کوئی 13-14 سال سے جو ہیں وہ ان پہ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی, کیونکہ فیفا نے اپنے اسٹیچوز کئی دفعہ امینڈ کیے ہیں, ان میں تبدیلی آئی ان کے آئین میں. ہمارا آئین ابھی بھی جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے, ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ فٹ بال کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کا فقدان ہے بہت زیادہ. تو ہم نے اب فیفا آئینہ ایک لاہور میں تو لگ گیا, ایک بھاولپور میں انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں لگ جائے گا. تو انفراسٹرکچر پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گراس روٹس لیول پہ ایک پوری کیمپین چلائیں جس پہ گراس روٹس لیول پہ فٹ بال جو ہے نا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے. اسی سلسلے میں ہم نے پہلی دفعہ انٹر اسکول کمپٹیشن لانچ کیا جو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اس کی شروعات ہم کراچی سے اگلے مہینے سے کر رہے ہیں. رائٹ, تو گیلانی صاحب, پاکستان میں فٹ بال اکیڈمیز اور کوچنگ سسٹم کو جدید بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. خاص طور پر خیبر پختونخوا, بلوچستان اور کراچی جیسے علاقوں میں آپ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے کیا مواقع پیدا کر رہے ہیں؟ ہم اس پلان پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم فیفا کے ساتھ مل کے ایک ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ اسکیم پاکستان میں لانچ کریں, اور فیفا ہمیں ایک اچھا کوچ پرووائڈ کرے, بین الاقوامی کوچ, جس کی اسپیشلائزیشن کوچنگ نہ ہو بلکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہو, کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کی ہمارے یہاں کمی ہے. کافی عرصے سے یہاں پہ فٹ بال نہیں ہوا, تو ہم ایک فیفا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ اسکیم پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہمارا پلان ہے کہ اگلے چند مہینوں میں ہم پاکستان میں فیفا کی ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ اسکیم پروگرام, جو کہ ایک بین الاقوامی سطح پہ مانا جاتا ہے کہ اس پروگرام کے تھرو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے, وہ ہم پاکستان میں لانچ کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. رائٹ, انشاءاللہ. محسن صاحب, ان دی اینڈ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان فیوچر کیا گولز ہیں آپ کے, کیا آبجیکٹیوز ہیں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے حوالے سے, کیا پلانز ہیں آپ کے, اور پاکستان جو کو فٹ بال کے میدان میں آپ کہاں دیکھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مستقبل کے حوالے سے ہم نے جی,
गिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का और मुस्तकबिल के प्लान्स आपने शेयर किए हैं। इसके अलावा जो मसाइल हैं उसका तज़किरा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम अपनी टीम को भी इन फीफा सीरीज़ में देख पाएंगे और ये उम्मीद करते हैं कि आखिर में वर्ल्ड कप में भी देख पाएंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।